Sundan mo yung bola. Patay mo naman, pre. Tabingi. Jump mo. Tabingi, pre. Yan talaga. Sipagan ng bola. Save. Ay! Commentator. Grabe yun. Naisasel. Sana all. Okay. Sana all. Naisasel. Chip tawag yan eh. Nakay chip ang bola. Dinidribble. Lampake. Tutok mo na sa May dumaan. Napaka-pogi. Lokinaryo, libre. Albo. Tinira. Bang! Cash in yan para kay Lokinaryo. Basta libre, pasok. Okay na kay Silvestre, dinadala. Silvestre, dinadala ang bola. Coach Marv! Pass to Coach Marvs. Back to Silvestre. Back to Magadya. Magadya. Hey, 4-3. Bumawi! Sayang. Rebound. Ay, grabe yun. Ikaw kaya mag-ano, Bigs? Ako mag-ano. Ako mag-commentate. Sige, bring mo sa'yo. Lapit mo dito. Pwede naman ito mag-commentator eh. Kasi mababa mo. Okay, Zed, dinadala ang bola. Deton Michael. Pass to Chief. Oy, Kinaldag. cut. Binomba. Basket yan. Gulit ka ako sa Zed, seniors eh. Grabe kinaldag si ano. Si Guisa. Pero hindi ko malo, di ba? Hindi ko malo. Ha? Hindi ko malo. Jan Louis. Huli. Huli. Okay. Pass to Lokinaryo na huli ni Silvestre. Silvestre. Arriba. Huli ni Zed. Hey! Oy, dapa. Pagsak si Zed. Tinignan pa. Grabe, laki kasi. Ang laki. Si Zed talaga may advantage sa height lang. Zed. Ay, chip. 13 pa lang yan. Edi 14. Sino? Silvestre. Pass to Gerald. May Gerald. Coach Marv, kay Coach Marv. Oy. Silvestre. Pinasa kay Magadya. Magadya. Likod. Yamper. Grabe, Bye. Sayang. Uy. Rebound ni John Louis. Oh my goodness. Supalpal. Tinayuan. Sumasabi pala sa Zed dun. Kasi si Zed kasi mahaba ka rin kami. Wingspan siguro 6'4". Magano, 6'5". Hindi ko alam yung ano ng wingspan eh. Standards. Grabe, Hey, dalawa nakalabaw center. sa ilalim. Dalawa center eh. Grabe center. Chief. Nagaliring eh. Siya. Oy, huli. Dalawa May 6-footer sa ano. Violet, dugi. Oh. Hindi, 5'11 lang si Zed. 6 yan, 6 yan. Flat, Malapit na. At least malapit. flat 6 natin. Si Quiz Jigs tapos Without si shoes, ano. 5'11. Wala pa na sa score Kasi dito. nasa Red. bibig na ako niyan eh. Wala si Kit no? Ang laki. Quiz Jigs, yun na. Wala si Kit na to si isa. Idol ko si Coach Jigs. Wala yung isa na to si Kit. Asikit. Oo, Minsan na maglaro yun pero ano eh, grabe laro. Hey, Silvestre. Kailangan ko na. Nawala yung isa. Kinana lahat. Wow! Grabe, nangangana sa ilalim. Uy. Huli. Uli. Di ba mabilis si Kuya? Pass to. Mas mabilis si Kuya Aldo. Mas mabilis si Kuya Uy! Aldo. Sabay. Mas mabilis si Kuya Base Aldo. last base sa last game. Mas mabilis siya no. Hindi, Kuya Aldo. Si Kuya Aldo. Si Kuya Aldo. Fermin. Ang ganda paso. Pasto Tira, Lokinaryo. Kilario. Tira mo, Tres. Tumira ng Andres. Sayang. Yan tatin yan. Ano? Oo. Udasel by Serasti. Inispatan. Rebound ni Magadya. Dadala ang bola. Grabe naman yun. Silvestre. Wala. Rebound ni Don Michael. Pirasa kay Lokinaryo. Lokinaryo. Pasa mo kay Coach Jigs. Quiz Jigs. Uy, grabe yun. Grabe, Grabe. Lakas talaga na. Lakas dito. Lahi nila yan eh. RSU. Natangkad ng mga si Raspi. Uy, grabe yun. Uy. Huli. Uy, sayang. Tangkad talaga. Si Kuya Ares gusto ko makita ang baro. Upward. Slow step. And one. Tahimik ng liga ngayon ah. Ano meron? Tao. Wala tao. Walang tao. Last week naglaro tayong dami, di ba? Rin. Siguro mamayang gabi. First game pa lang kasi eh. May isa lang bench play nilo. Wala si Kita si isa pa. Si Kerman. Big excited ako sumali dito. Wala si Lebron James. Si Steph Buck.
Oh! Pumalit si Zed, tapos yung ano. Pumalit yung tatlong ano. Pumalit si Zed, tapos yung tito niya, tapos yung ano. Tatay niya. Zed, Nakisundod ang bola. Ayun, nagpo-poste na oh. Tira! Bang! Shooter! Cash in yan para kay Loquinario. Cash in! Shooter pa na yan, hindi na pinapasahan last game. Bid. Pansin ko nga din yun. Kanina ko pumapwesto si Zed doon sa may paint area. Hindi natatawagan. 3 seconds. Ay, si Kuya Ray, si Kuya Ray. Okay, pwede na yan. Every 10 minutes daw sabi ni Kuya Rin. Kahapon. Boss? Every 10 minutes bagong video. Si baka hindi ma-upload. Masyadong malaki. Oo. I-edit pa kasi yun, di ba? Oo. Ayan na, ayan na, ayan na. Naka-ano na kaya? I-edit pa yung intro. Oh, ganda na yun. Eh. Bang, Joshua, bang. bang bang. Patay Wow! yan! Binawian! Ano mo lang ginawa yan? Okay, hindi. Sige. Binawian. Eh. Doon isa pa! Bawi! Ay, wala. Eh, Loquinario yung natake ang ilalim na block. Foul! Punta ka dun, ikaw mag-commentator. Hindi pwede daw dito, tanga. Pwede ba? May Yes. Pwede daw. Wala si coaching. Dito kanina, baka nag-BS. Siya yung ano, commentator. Tahimik na liga na to. Loquinario, nag-free throw. Shooter yan eh. Bang! Grabe yun. Linis eh. Eh, pinagmarahan yung anak. Hindi magaling isa niya. Yung kulay green. Yung anak niya, Si ano? kasi. Aidan. Yan na, idol ang Kuya Aris. Kuya Aris yan. Yung ano, yun yung malakas mag-center. Yun si ano. Kuya Aris yung malakas mag-center eh. Under. Yan ay magaling. Yun, no? Umiikot-ikot pa sa corpus. Kahit walang... Inatake, pasto Kuis Jigs. Underside center yun si Kuya Kuis Aris. Jigs. Eh, Ayan, nakuha ayan. ni Kuya Aris. Banggayin mo, backshot mo. Tumatakbo si Kuya Ray. Apakahaba, eh! Ay! Isa pa! Bang! Bang! Ay, Wala. eh, rebound by Navaha. Pasto Aris. Kay Rai. Ang haba. Bang! Cash in yan. Dumidilim. Hey. Wow! Oh! What a nice crossover by Corpus. Nice Pasto pass! Kuis Jigs. Harang na Baka si Kuis Jid. Jigs yan. Ayan, takbong pogi si Kuis Jigs. Jigs. Pasto Vicente. Hey. Wala si Ray. Oh, huli! Huli! By Kuis Jigs. Yan na, kay Loquinario. 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 Pasto Kuis Jigs. Yan na, Yan, Kuis Jigs. inatake. Yan na. Inatake. Uy! Huli! Huli ko yung Ray. Ang ginang haba ni Kuis Jigs. Yan na, Kuya Rai. Medyo po ng bola. Uy, fake Side pass. step. Haba din ako. Kay Loquinario. Tira. Tinira. Eh, mo. Nagmumura pa, nagmumura pa. May kasamang bola. Technical yan, Ay, Ray. Kuya. Pasok ko lang. Nadepensahan ka agad. Minion. Uy, Nice nice, pass. pass! Eh, Kuya half Aris. time by Kuis Aris. Ano ka sa tuhod ko? Ano ba meron? Pagod na si Zed, oh. Kamay mo na basa ako. Hey! Corpus with the tight handles. Uy! Hey! Tight Uy. handles! Nice D. Content. Bakaw. Time out. Time out. Hindi, hindi. Mix ah. Time out, time out, Ay, time out. time out, time out. Ay, lang. Back to the ball game. Ano may turbo? NBA tayo yung parang ano. Mike Blim. Pastok. Oy, Si Mike Blim. Corpus, Mike dribble Corpus. the ball. Opinion for fake. Passes to me. Hey, Loquinario. Loquinario. Dribbling the ball. Oh, still by Aris. By Aris. What a steal by Oy! Oh, Oy, nice good save. hustle! It's Libre. Dalang. Open. Open na ba? Pasa Vicente pala with yun. the... Pasa pala yun. Vicente with the Pasa pala yun. putback. Pasa pala yun. Pasa kasi yun eh. Ano kasi judge?
Corpus. Corpus. Tight-handed. OMG, man. Pass to Minion. Minion. Shoots for sure. Bang! Oh, it's so lakas. Oh, ang laki. Grabe, lakas. Ang laki. Ay, Oy! haba. It is my hook kay Top Kuya board, Jig. bro. Top board. Vicent. Tinignan. What a nice lay. Gym yan, no? Matik yan. Uy. Diba? Corpus. Ako. Pass to Minion. Minion waiting for the defender. Minion, naghahanap ng papasahan. Nandito si Corpus. Corpus. Inatake ang Corpus. ilalim. Kuwata, nice Floater. floater. Cash in niya para kay Ay, di Corpus. ko akin. Dito na si Pundalan. Punzalan. Sabi easy daw. Vicente Oy. fake. Vicente pass to Navaja. Wide open 3. Oh, it's so strong. Minion. Inawag yung gawin Hawak niya yan daw. yung accent na ganyan. So Tangina. lakas. Nadidiri ako. Minion. Pass to Pass to Corpus. Corpus. Oy, nice pass. Pass to Quiz Jigs. Oy, sayang. Ang haba. Nagdadakutan Haba ng na bola. dribble. Nung mahaba. Hindi. Oh. Parang hindi. Hindi. Ano ba Diba? yun? Yan. Corpus, dribbling the ball. Corpus. Corpus naghahanap ng papasahan. Pasto Loquinario. Loconario. Naispatan. Pass to Pass to Minion. Ay, Minion. pass to Minion. Minion travels. Travel. Pass to Pundalan. Pundalan. For the layup. Hey. Sabay Zed. Sabay. Sabay ba? Sabay ka pa, Zed. Corpus. Bring the ball down. Robin. Corpus. Finding someone. Quiz Jigs. Pass to Minion. Minion, pass it back to Corpus. Corpus. May tinuturo. Corpus. Pasto Loquinario. Screen. Ay, naubusan na shot clock. Ay, palit ng Yellow. Kuya. Kuya Rep. si Yellow. Kuya Rep. Hello ka. Pogi, oh. Pogi na oh. pa. Pogi oh. Yung isang rep. Hello. Yan. Pwede ba sa'yo? John Louis. Pass Number to 10. Marms. Coach Mab. Ay, sayang, Coach Marv. Uy, fake pass. Yun. Uy. What a nice cross. Pass to Corpus. Who make yung mom Corpus shot. takes the shot. Rebounded by Loquinario. Kapag English, Lucky tol. bound. Baka ba yung Tagalog? Tagalog. Players to game ata ngayon. sa accent mo. Silvestre, nagdi-dribble. Bumalik na. John Louis. Pinasa kay number 10. Silvestre. Gumagawa ng paraan. Nag-floater. Wala si Tabayan. Rebound ni Jigs. Quiz Jigs. Pass to Chief. Pass to Corpus. Napakabilis. Corpus, pinasa kay Minion. Minion, pass to Loquinario. Bang! Wala pala, sorry. Pinasa ulit si Corpus. Bang! Yamper. Bang! Ay. Hindi nakawa yung Yung ring. ni Silvestre. Dalawa. Silvestre, tinatawid ang bola. For the Oy. behind the back. Handles. Uy! Oh, what a night tight hand. Nice pass. Pass Tulok to pa. Greg. Oh! Grabe! Alam mo. Dirakdak eh. Mahilig talaga sa bola. Highlight yun tol. Sabi na to. Dito kay Corpus. Dito kay Kuya Jig. Quiz Jigs, binangga pinastahan. ang ilalim. Bang! Mahilig sa bola. Yan na ito. Ano mahilig sa bola? Silvestre, biyaba bola. Silvestre. Silvestre, Crossover, oy. pinloader ang binangga. Bang! Cash in pa rin niya para kay Silvestre. Grabe, timing ng ligang to. Tagilip. Ay, ayun na, araruin mo Quiz Jigs. Araruhin mo. Nagitay ng papasahan. Loquinario na open. Loquinario, nag-tres. Short. Hindi ba ni number 10? John Louis, tinatawid ang bola. Pass to Silvestre. Silvestre. Gumagawa ang paraan na wala ang bola. Nasipa ang bola. Turnover. Si Chief, ini-inbound ng Biyaba bola. to ah. Grabe yun. Hindi nakatingin. Ay, gano'n mix. Hindi mo ka gano'n. Budget. Kung ganun, Hero. Mais ka.
Magaja. Pass to Coach Marbs. Coach Marbs. Go, Coach Marbs. Let's go, Coach Marbs. W, Coach Marbs. W, Coach Marbs. Balik. Yeah. Era, iniispatan na ni Coach Marbs. Pass to Magaja. For the Magaja. jumper. May jumper. Lakas. Nariba ni Lokinario. Lokinario. Okay Kaya na, baba ang itatabi ng bola. bola. Lokinario. Tinignan si Corpus. Di pala ipapasa. Ay. Layo. Ang score ay 21-7. Score natin mga kababayan. 21-17. Silvestre. 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 Hey, sumay Huli! huli. Huli! Ni Quiz Jigs. Pinasa kay Rep. Pinasa kay Rep. Pinasa kay Rep. Nice Same pass. move. Different Pass to ref. Grabe yun. Nasa kay Kuya Jigs. Ay, likod! Nasa kay Corpus. Lalakad lang. Corpus. Ay! Uy, nawala. Ito mo na. Ay, ito, di mo ko sinasama. Rad, pag na-rebound, labas muna natin, Rad, ha? O, lakas daw muna. Nasaan yung kaya na mag-ano kayo? Silvestre. Nasa kay Jan Louie. Jan Louie. Jan Louie. Nasa kay Silvestre. Coach Marbs! Si Nira sa 3. Open Wala, shot. short. Ay. Si Naul. Si Zed. Minyon. Ano ba kayo? Naglalag ba yung mga boses mo? Nag-full court press sila. Naiwan lang. Grabe, inatake. Uy, Sirak yan! Uy, nice fake by Corpus. Gunado. Coach Marv. Lokinario. Corpus. Ang 3. Short. Zed, Rebound. rebound. Magaja. Magaja. Bola. Smooth mo, hero. Parang maganda. Uy, iniwasan. Bam! Bawasan. Iniwasan ko, Koy. Pass to Serasti. Serasti. What a nice pass. So, Lokinario nakitaan ng butas. Bang. Ay, baldo pala. Serasti. Nasa. Na-steal ni Gerald. Oy! Kuya Gerald. Kuya Gerald, Diretso. inatake. Wow, what a nice lane. Ray, hindi ko na magano. Hihirap. Kaupo ko eh. Ba't ikaw? Ako kayo Hati ka dito. Hati ka dito. diba? Hati ka dito. Si Raspi. Si Ball. Si Raspi, sumide step. Napakahaba. Finger roll pa. Sa Fininger. huli. Sub. Usad nga, huy. Kalahati ah. Hindi pa ito kalahati. Usad nga. Pet ka kasi. Hindi ko tabami. Pet ka. Sud. Okay na yan. Usod! Huwag ko po. Dalawa po. Ayoko. Hindi na masisira yan ah. Ano ba, pre? Sige. Hindi naman makikita yung laro. Nasa gilid ka. Yan. Sandalan. Nagsisigil ng bola. Punta lang, dinidribble ng bola. Pass to Nabaha. Nabaha. Kaya Pass to Vicente. Ay! Rebound by Zed. Uy! Nawasan ni Corpus. Sandalan. May tumatakbong mga bata. May gumagapang. Sabi kay Vicente. Jumper by Jumper. Vicente. Bang! Kasi niya para kay Bumawi. Vicente. Ang tigas ng puwit mo ton. Gusto ko nga. Dapat ko. Uy. Yun. Sayang. Mahang time pa. Nabaha. Pass to Nasa Pundalan. Pundalan. Pass to Ay, Vicente na nasa kay interrupt. Jigs. Ni Jigs. Ay, di ko pa na. What a nice D by Quiz Jigs. Hindi na uwa. Red ball. Nasa kay Vicente. Vicente, yung Jump number. shot. Grabe yung ano, half time. Rebound na. Sarili niyang rebound. Grabe yun. Hassel. Sandalan. Nakita Nag-tres. ng butas ni Pundalan. Rebound ni Minyon. 27-19 wait lang daw. score natin. Minion, pass to Quiz Jigs. Kaya kay Napakalalaki nyo. Oh, huli. Baba. Naagaw. Ayan na, tinatakbo na ni Pundalan. Pundalan, uy, sumide step. Ano? Illegal pick. Illegal pick ba? Illegal screen. Pick. Ah, Illegal. Ay, kukunan ako.
Good D. Pressure eh. Nice D by Punzalan. Ni-inbound ng bola. Red ball. Sente, ni-inbound ng bola. Pasto na Baha. Nabaha. Pinasa kay. Oo, pinasa. Pass to Brian. Naliba ni Jigs. Kay Jigs, Pass to just kay Minion. Zed. Binababa ni Minion ng bola. Minion. Pass to Loquinario. Loquinario. Ayan na, Loquinario. Iyon! Sayang, may sumabay pa. Just kay Punzalan para sa... Punzalan. Pass to Bishop. Nice pass. Uy! Uy, binali. Grabe yun. Dakdak mo. Eh. And one. And one pa para kay Zed. Yun pala yung plano ni ano. Ni Loquinario. Oo, matalino. Oh, Iniintay ka laban. High IQ. High IQ. Kalbo? Sama kalbo, Uy, Reggie. grabe ka Igor. Ah, sorry. Magaling Sabi naman ng eh. kalbo Magaling naman. High IQ nga eh. Uy, na-shoot ang free Talagang throw. hero. Grabe yung gano'n. Respeto naman tol. Baha, biyabang mamola. Binababa ang bola. Pinasa kay Nakita Punzalan. mo si Punzalan. Ba? Nalibod ni Vicente. Ang haba. Bang! Basket yan. Easy na. Uy. Stepping, si Minion. Siga boy. Nice. Tira siga. Tatapak You're ko so sa live. Hindi ko na malam. Mas nakasali ka rin. Mix happy na kayo. Hindi ka. Bigyan ka rin. Ito, happy na lang. Tig-happy na lang tayo dito. Bala na sa bati. Wait lang. Tayo ka muna. Hindi kita pareha ito. Oh, yan. Loquinario. Huli ni Kuya Aris. Hindi yung mura. Ayo. Salon, Punzalan. Masyado daw malayo. Minion. Pinasa kay Corpus, biyabang ang bola. May Robin Hood. Dinadala ang bola. Pass to Zen. Nahuli ni Kuya Aris. I-topboard mo. Bang. Knee up. Easy lay. Huli! Lurugi Kuya Aris. Marami ka ba daw kakaining bigas? Hindi nila kayang... Huli na naman! Masyadong maganda ang sundutan ka, depensa. Ibol. 50 seconds. Loquinario, nag-tres. Bang! Bang! Pangatlo na yun ah. Vicente. Yabang bola. Mag-isa, 1 versus 5. Oy, Vicente. Counted. Last possession, ano? Ganda ng trick 5, oh. Nagintay ng oras. 30 seconds daw, sabi ni Kuya Aris. Punzalan. Kay Aris. Back to Aris. Napakaganda nga ni yun! Ganun pala yung plano nila. Oras! Nakita ng butas yung ilalim. Loquinario. Huli! Dito. Red ball, tumama sa ano. Dito. Fall down. Penalty. Hindi pala. Diba? 4, 3, Nakita ng butas ni Punzalan. Hindi umabot pero cash in pa rin. No good. Nag-intay pa. No counted basket. Sayang, nag-intay pa. Grabe sila pa dari, 3 points ah. Ito ang score po namin natin. It's 3 for 6. Back to the ball game. Nasa third quarter na tayo. Wala. Meron? Ay, Corpus. Sinalabas ang bola. Corpus. Nasa kay Pastor Chi. Seraspi. Pinasa kay Corpus. Pinasa, pero na-interrupt pa. Huli daw. Dumadami na rin tao. Dumadami na ang ating mga manunood. Siguro sa gilid marami yan.
Lokinario. Nag-tres. Sayang. Ibody. Na naman. Ay, si Gerald. Gerald. Kuya Gerald. Oy, oy, maling pasa. oy. Dali, sa mukha. Dali sa ilong. Lamat. Nasa kay Corpus. Pass to Corpus. Corpus, Nice pass. kakitaan ng butas. Oh, Wala ba yan? si Play Rusty. by Chief. Tara, Silvestre. Binababa ang bola. Silvestre. Nagigiti ng kapre. Silvestre. Inatake ang ilalim. Lumipad. Cash in niya para kay Silvestre. Lokinario. Lokinario. Oh, yo. Si Libol Team. Di ako Marami sumusundot. Bill St. John Trap. Grabe yun. Manabidi sa Indian Trap. St. John, ano pa lang? Start pa lang laro, hack na yan. Push Prime. Push Iniiba Prime, the kaya. bola. The GOAT. Tagot. Nasa kay Silvestre. Silvestre. Hey, what a nice fake. Nice shot. Sino tumira? Silvestre. Oy. Oy, sinakyan. Kinabayo. Sinakyan. Kasali, nakuha sa Red highlights. tambak pala, no? Nakuha sa highlights. Red tambak pala, Nakuha sa purple. highlights. Nakuha sa highlights. Ang lamang ng red ay 10. Green ata next game, green versus ano? Blue. Hindi siyang bola kay Silvestre. Silvestre, dinadala ang bola. Silvestre. Pumunta ng kanan. Nasa kay Pass to John Louis. Nakitaan ng butas. Sayang. Magaja. Pumoste. Uy, sabal-bal. Na-block. Tira niya, rebound niya. Uy, isi ako, Pass Joy. to Isi ako. Zeton Michael. Huli. Wala, huli lang. Huli. Bata ka pa, Zed. Marami ka Bata pang ka pa, kakaining Zed. bigas. nice jumper. Ayan na. Yes kay Lokinario. Yes kay Corpus. Balik! Corpus. Bitawan. Nakitaan ng butas si John Louis. Binababa ang bola. Silvestre. Silvestre. Inistakan. Cash in. Ay. Hindi masyado malayo mag-dribble sa katawan niya. Wala kayong tao eh. Uy! Yun yung advantage ng maliit sa ano, sa malaki. Steal talaga. Pero si Dax Dalatin, ano? Siya nagdadalawang bola minsan sa akin. So, celebrity fan cam, si Tito Paul. Celebrity fan cam. Ha? Sino? Celebrity cam. Ayun. Tito Paul. Narinig ko. May fan cam. Celebrity cam. Ano may kiss cam? Magigis yung magigis. Gawin nila. kung may make talaga tayo, kaya natin. Kiss cam. Magaja. Binaba ang bola. Alam mo yung look-alike cam. Oo, yun. Yung may kiss ka masarak eh. Magaja. Magaja, Inararo. Pass to Bush. Ira i-kiss ka mo si Gabot si Anderson. Sino ba yung celebrity look-alike? Sino ba dito? Ano si Iron Koreano? Iron Man. Nice D, may coach. Mataba? Ha? Mataba? Yung kalaban ni Iron Man 1 sa ano? Yung ano kumuha ng lumang ano, yung kalbo. Yun. Pass to Kumuha ni ano? Chief, inaatake. Sino ba actor nun? Uy! Sino ba yan? Uli! Oy! Okay, atakihin mo. Isa ka lang, Zed. Uy! Traveling! Sa kang tagaliran ni Zed. Hindi offensive ni Zed, di tabi, di ba? Hindi offensive. Harapan dapat. Harapan dapat ko offensive. Si Zed kasi ano eh. Tabi pinano, harap. Hindi pa rin, pre. Bang! Ang ano offensive kung ginano mo talaga siya nahulog. Nakagano si Zed, di offensive. Yung shoulder, pataas yung shoulder mo. Pero siya malinis naman. Hinarang na siguro yung body niya para makascore. Kaya,
Kaya foul si Jet. Kasi tagiliran. Uy, Grabe yun. Nilabas muna. Chill mo na daw, chill. James Charles. Ay, Paro na. Oy, leave. Nice one, Coach Marv! W, Coach Marv! W, Coach Marv. good namin. Gory. Coach namin yan. Minion. Uy. Nagkanta pa saan? Travel. Joke lang. Minion. Mira. Ay, dalawa. Minion. Huli! Uy. Huli na may kasamang tapilok. Bakit parang sa akin di mo ko naunupan? Kukuha ko tubig. Tara ko na. Sub. Go. Ako hindi ko binayaran. Tara, kuha tayo tubig kapag gusto. Sakit tagiliran yan. Kuha tayo? Wala tubig. Di masarap eh. Dead Minion. Sweet. Sige, sama kami. Parang bata. Di ba makakaano? Pwede makaano lang sa bola. Oo, direction. Parang bata nga. Ganun mo bata. Lokinari, biyang bombola. Lokinari, umikot. Uy! Naniniko pa. Grabe yun. Yes, kay Punjalan. Yes, kay Vicente. Pasto. Sino? Brian Balagtas yata pangalan nun. Brian Balagtas. Corpus. Yan, Corpus, yung jump mumper. shot. Iba ni Loquinario. Dasel. Kuha ni Corpus. Ayun o, likod. Yes, kay Minion. Matake. Pumap step, pumloter. Watan, nice. Pundalan. Para nagwawalan sila. Yes, kay Vicente. Pasto Vicente, grabe yun. Umuupo sa ere si Eyeball. Uy. Kakain niya. Ay, lumalaki na. Ulan siguro. Bola. Siap, bola. Bola. Dapat, kuha ka bola. Bilog. Corpus. Yan, bola. Corpus. Pinababa ang bola, nagmamadali. Jigs, inatake ang ilalim. Foul! Jigs on the line. Unang buslo. So good. Shoot ang kanya ang pangalawang free throw. Nabaha. Pasto Vicente, napakahaba. Ang titi mo? That's kay Jed. Ito Michael, Pasto Corpus. Dribble. Kaya Loquinario. Atake ang kaliwa. Pasto Loquinario. Oy! Nice fake! Grabe. Counted na sana. Sa sobrang puro tiro dito kay Dayo, natutug na silang lahat. Oo. Sana yun eh. Talaga. Kaya ka dito. Ano naman mo? Oo. Wala, biceps mo. Ulit. Iba ni Kuya Nabaha. Punjalan. Pasto Punjalan. Push cross. Minutes na bago video. Wait lang, pag tumalaw. Oy. Ayan na. Okay. Corpus. Pinababa ang bola. Corpus. Nasa kay Pasto Minion. Minion inatake ang ilalim. Nahuli.
Umikot. Uli. Rebound ni Kuya Aris. Pass to Punzalan. Punzalan. Pass to Vicente. Vicente. Bumangga. Robin, dalawa! Kay Robin. Tinakang bola. Yes, kay Lokinario nakangiti. Foul ulit. Foul. Pangatlong foul na yun ni Kuya Ari. Third personal foul. Bira ka agad. Teka muna, Ibon. Time out ba? Time out yata. Time out. Bye. Wala. Pre, bigyan mo upuan. Okay na yun. First free throw. Unang buslo. Basket yan para kay Lokinario. Player of the game ba tayo pag nanalo sila? Kaya mo wala pa kayo. Ayun, puto ka. Anong ano? Bading ka ba? Lokinario. Pangalawang buslo. Pre, Sira yung pass to Punzalan. tayo ka muna, tayo ka muna. Punzalan. Tayo ka muna. Umuus cross. Tayo ka muna. Uy, uy. Tayo ka muna. Tingnan, tayo ka muna. Blocking foul. Ay! Offensive daw. Kasi ito. Gumanta daw. Sino? Ay, tanggalin sana. Sino? Minion. Yung pass to Corpus. Pass Kay kay Jigs. Jigs. Nag-jab. Huli, kay Kuya Ari. Huli yan. Bigay mo kay Vicente. Vicente, inabot ang kalawakan. Bang! Chirelli. Pinamagulang ni Kuya Aris. Naagaw sa inbound. Punzalan, tinirahan. Bang! Nakitaan ng butas ni Punzalan. Ayan, yung full pressure niya. yan, madali agawin yan. Uli! Nasa kay Corpus. Nasa kay Lokinario. Hintay ng kampe. Huli! Wala. Maraming gamo-gamo. Lokinario. Adobong gamo-gamo. Minion. Siya kadiri, Miki. Kuya Aris. Nabitawan ng bola. Ayun yun, Dino versus Grid pala ngayon. Tas yung huli, Dido shoot. Grid versus Black. Dido shoot. Kay Minion. Grabe yun. Ay! pass release. Vicente. Ito na, Vicente. Pass to Punzalan. Dalan. Good lay yan. Nice. Good lay. Nice lay, nice. Sila ang best duo dito sa game. Corpus, yung bola. Walang makahabol. Umikot. Hindi, Pinasa kay kay Lokinario. Lokinario. Oy! Sayang! Pundalan. Tinirahan. Bang! Cash in yan para kay Punzalan. Pangatlo na yun ni Pundalan. Tawag na tambak. Wood Prime, Goat, iniimbaw ng bola. Pinasa kay Pasto Silvestre. Silvestre. Praso, ano, ang tawag yan? Magada. Japanese. Wait lang daw. Yes, kay Goat. Walang depensa. Yan ang Walang Goat na. kadedepensa. Silvestre, finaul. Nawalan na ng gana. Gana. Napagod na lahat. Nawalan na ng gana ang tadhana. Para papawis game highlights lang eh. Gana. Walang gana. Bang! Na-shoot ang kanyang unang dito. Bang! Napusak niya. Wala na silang depensa. Ano, may depensa sa free throw. Uy! Dahil sa kay... Uy! Grabe yun, inaabot Uy! ang Uy! Grabe si Chip. Rodman. Uy, sumayaw. Nagka-roller coaster ka pa dyan, Kuis, ha? Di biragan bola. Tambak ng... Remember ako mouth guard. 18. Mouth guard? Ako may mouth guard na ako eh.
Boy, sinasapak ba kayo bago maglaro? Hindi, kasi nga ako nadali. Baka dudugo itong May brace ka nga pala. Pero hindi ka siya, di ba yara? Oo, di ka siya. May pag-asa pa yan. Di mo sakit na sakit lang. Magadya. Next game, baka maganda ang laro. Coach Prime, biya bola, biya kay Silvestre. Silvestre. Umatake, nag-jump shot. Kaka-normal line. Nasa kay Ulan Minion. automatic pag nasa Nasa kay si Raspi. Si Raspi, nagawa. Ay, mutik na. Nasa kay Corpus. Corpus. Reverse. Nambun ba? Siguro dadaan lang yan, mabilis gumalaw oh. Hindi parang laki. Ayun ang gandun po. Silvestre. Relax lang daw. Hindi ulan. Sana umulan, di ba, Mix? Para sa yung 14 ang lawang. Pinira ni Gerald. Rebound ni Silvestre. Hindi na muna ako magsha-shout kasi re-reserve ko aking boses para sa next game. Corpus. Re-reserve mo boss mo para sa ulan. Wow! Oh! Kutya, inikutan. Bakaw. Kaya di re-reserve mo boses mo para sa ulan. Oo. Ano check. Si Raspi, uy! Bigay mo. Wala, Diyos ko po. Bibinigay. Gana. Oy! Iba di dyan, Lu. Gamit? Oy! Nice pass to Gerald. Nasa kay Silvestre. Nag-tuwiya sa tres. Uy, sariling rebound. Foul. Bilamok. Ano talaga? Hindi alam mo hindi gamagaman. Natatamad na. Di ba nailaw yung gamagaman? Dragonfly yun, tol. Dragonfly. Hindi, nailaw gamo-gamo, pre. Ano tawag siya? Nailaw Termites gamo-gamo. yan, termites. Hindi gamagaman. Nailaw gamo-gamo, pre. Ano tawag yun nila? Hindi. Ano nga yun? Tubig. Basta Termite. termites yan. Isang type of termites. Ang gamagama kasi. Grabe, si Magan talino. Kasi mo gamagama na inailaw. Adobong gumagamo. Nakita mo sa video na yun. TikTok, adobong gumagamo. Sa Raspi. Uy! Sayang. Binato. Nangihingi ka pa naman. Oy. Grabe. Palong-palo. Nagkakainitan sila. Best ay Corpus. Sila. Tapboard mo! Vicente! Inabutan naman ang kalawakan! Uy! Niyayakap yung bush. Yakap yung bus. Sinasal yung Corpus. Nasa kay si Raspi. Pinostehan! Uy! Nice D. Nice D by Quiz Gerald. Uy, carrying. Pabel. Traveling. Kailangan passport. Uy, yun ang tapat mo. Masakit ba eh? Minion. Nasa kay Corpus. Corpus Pass to nasa kay Loquinario. Okay na. Oh! Nahuli. So pa sa akin nasa 3 days. Vicente. Haba. Mali, trash. Corpus. Uy, sila ba yan? Ang tatlo. Amin ko hindi, it's about hindi. Minion. Size. Uy. Mix. Shape kasi yun. Shape. Mix. Uy, nice pass. By Silvestre. Pundalan. Huli! Huli ka! Ay, ginawa. Pinuwa. Pass to si Don Michael. Yes, kay Loquinario. Tinawagan ni Loquinario. Wala. Di ba di Magadya? Set pagod na. Magadya. Uy, interrupt. Di ko yung dito basa. Oy, last na si Uno. Hawakan ni Uno. 12 minutes na. Palitan niya na. Wala ba ba yung susunod na player? Nasa kay Pundalan. Pundalan. Pundalan 3. Baldog.
Kuha ni Vicente. Vicente, yung mom shot na naman. Yun. Grabe yung mom shot yun. Hindi na kumahang time pa siya 1 segundo bago bumaba. Pero sa kuligan ako din na yun. Ah. Pero maganda kasi may hang time. Pero ganda ka sa iba din minion. Yes, kay Lokinario. Lokinario, nag-press. Bang! Ata? Oo. May shooting ngayon, no? May shooting sa idol. Maraming attempt. Oo nga. Pero yun. Cross. Floater. Sino panalo? Sino panalo? Wala na, hindi na kaya yun. Uy! Hindi na baso. Corpus. Tigas! Tigas. Nanggigil. Kunario, Nice nag-tres. pa naman ni Noculario. Yan kay Wala, Silvestre. nagbababa, oh. Silvestre. Nag-tres. Ang daming gamog. Ay, daming. Daming gamo-gamo. Yan ba bola? Yan sakit. Uy, nahuli. Uli! Ganda oh! Uy! Na Jordan! Uy! Ako na. Wala na Siya na ba? daw. Yan sakit. Uy, subay pa si Jed. Pasa pala yun. Ayos pa. Uy! Nahuli! Patay oras na lang. Wala. Grabe ang... Oy! Grabe ang depensa ng Red. Grabe, bilis ng Ay, ano, game basa. Dang. Lokinario! Mambo na. Babagsak na ka. Mambon! Matatapos naman na rin eh. Babagsak na ka. Babagsak na ka. Sente. Ay, tago di set mo bago to sa. Rampa kay Bas. Dapat bibigyan tayo ng premyo kahit pagkain na. Utang ano. Kaya, Corpus, nag-fake yan sa kay KJ. dak. Yes, kay Bang! Bang! Nariba di Jed. Isa pa. Yes ah. Kay Lokinario. Ay, naago ni Kuya Ari. Hinagis. ito na mall. Ay, Oras. Pagdalan. Pumina ng 3. Wala. Rebound ni Silvestre. pagpunta dito. Silvestre, nag-try ng 3. panaginip kasi punta ng ulan. Ay, hello game. Gabi di na gumagalaw. Ulan na to. Gabi nga bagsak na. Dito tuloy ako lang. Hindi na ako na. Zed, atakin mo. Yaris. Kaya kay Silvestre. Isasaya na silang oras. 2 minutes na lang. Sana hindi naman kasi kung patagilid 19 ang lamang. Ulan yan pero ulan. Ayun o, di ba? Hindi dun yun eh. Kasi dito yung Ulan yan. Nambo na. lang na ito. Jump shot. Bang! Grabe. Uy, nice shot. Bagang! Ganda ng pasa. Naka-ribbon ka na, naka-assist ka pa. Vicente. All-star game. Eto na. Ang katatapusan. Tres! Kunario. Nag-3. Half court! Ito matindi oh. Bang! Sayang. Wala na, sayang yung punta ng ano. Logo. Ng blue. Sayang po ito. Anong green at blue? Tapos na? Iyak na. Ito lumalak. Siyempre, ubusin yan. Malakas. Yung kapatid ni Kuya Josh, ayun na. Purple.
Coach Moms! Coach Marv, score. Nice pass. Parang ako lang. Sabi si Coach Zig, tatayuan lang. Uy. Parang ako lang. Dak mo. Sumuko na yung tatay. Tara, alis na tayo eh. Okay.